So, yan guys, punta ka lang dyan, yung link nakalagay dyan sa description guys. I-open nyo lang yan, i-open nyo lang yung link, then mapupunta kayo dyan sa site, scroll down lang, yan, then hanapin ninyo yung Gem Gala, Earn Cash, Gem Gala, yan yung link. Tapos yung sa baba naman nyo guys, yung walang earn cash is yun naman yung tutorial para sa YouTube. Para may idea lang kayo guys. Check nyo. Yan. Okay. So yan, open natin. Yan link. So yan. Ganun lang kasimple guys. So God bless.